kɛlɛ o kɛlɛ bɛ diɲɛnatigɛ la jɔyɔrɔ ko kɛlɛ don sisan ko ka jɔyɔrɔ di siraw de ma walima lagarew. Et bienvenue, il n'a pas photo comme comme RP waati bɛɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka aw lajɛlibaga minnu bɛ anw lajɛ sɔgɔma ni tilefɛ ni sufɛ ni wagati bɛɛ lajɛlen ka aw ni ce aw yɛrɛ ye aw ni ce aw ni ce aw ni ce. Donc bi ni an totɔ ye an ka émission Talent Caché kɔnɔna na n'o bɛ passer Nouvelle Express kan na. Donc bi ani talentueux dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ mais talentueux bɛ mun de kɛ ale yɛrɛ de bɛ n'o ɲɛfɔ an ye bi an ka plateau sanfɛ qui est la Nouvelle Express. N terikɛ ça va? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A bɛ cogo di? Baasi foyi tɛ n na alhamdulilah n bɛ patron la. Alhamdulilah. Ok i bɛ se k'i tɔgɔ ani i jamu ani i nɔ fɔ an lajɛlibagaw ye? Problème foyi t'a la. Salam alaikum. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Lajɛlibaga kanubaga. Ne tɔgɔ Ibrahima Sisoko. Mais n dɔnnen don Baba Ɲame Junior. Baba Ɲame Junior. Baba Ɲame Junior. D'accord, Baba Ɲame Junior i bɛ an lajɛlibagaw cɛw bɛ k'i layɛ dɛ ou bien aw de bɛ k'a lajɛ? Ah non, kanubagaw ka to ka kantan kari. Ok, pas de souci. Baba Ɲame Junior e bɛ bɔ dugu jumɛn de la? Ne bɛ bɔ Kita. Kita? Kita Kuduni Budafɔ. Cɛ Kita fan jumɛn? Ne bɔ Kita Kɔnɔfaye. Kita Kɔnɔfayiri. Oui. D'accord, d'accord. Ok, problème t'as là. Sur ce, on continue, on va continuer. Et donna musique là au wagati jumɛn? Ne donna musique là depuis en enfance. Depuis fitini? Depuis n fitini. Parce que n hunara k'a sɔrɔ min bɛ du kɔnɔ a tɔgɔ ko jeliya. Jeliya? Ne fa ye jeli ye, ne ba ye jeli ye. Jeliya diyara ne yɛrɛ ye. Hali ni bɔ kɛra fila ye ni patron ala y'an bila ka taa sini n'a ko an seginna ka na n'a y'a ɲininka ko jeli bɔ i bɛ fɛ ka kɛ mun ye n b'a fɔ n bɛ fɛ ka kɛ jeli ye. C'est pour cela que n donna jeliya la musique diyara n ye. Baba an ka faniw lajɛ. Faniw ka d'aw ye wa? Voilà, an ka faniw lajɛ dɔɔni. Ok, problème t'a la. Donc cɛ fo ka mɔgɔ fari ka si cagama dɔɔni. Donc bi da ka di. Bi ka di. D'accord, Baba i ko e donna musique la depuis i fitini. Et puis i bɛ jeliya de kɛ. Mais mun de y'i encouragé ka don jeliya la? Sababu jumɛn de kɛra e ka jeliya sababu ye? Sababu kelen min ye ne ka jeliya sababu ya nati. Min y'a to ni n yɛrɛ ye jeliya sira taama fila tɛ kelen de don. Parce que min ye n fakɛ ye jeli Jibi Sisoko a bɛ jeliya de kɛ. I fa? N fa. Depuis n bɔra ko kalama don min na a kɛlen don k'an ka du ta jeliya de la k'a da kɔ la sarafo miliyan. Bolo ma se jelikɛ min danna Sisoko. Ne fa ka di n ye kojugu. Ne fa bɛ fɛn fɛn kɛ a diyara ne ye k'a imiter. En plus min fa ye a bɛ jeliya kɛ jeliya yɛrɛ diyara ne ye kojugu. N ko n tɛ fɛ ka kɛ fosi ye ni jeli tɛ n bɛ jeliya in de kɛ o de ka di n ye n ka vie la. O de ye n yɛrɛ don jeliya kɔnɔ parce que n y'a kanu. Donc bamananw bɛ to ka zanani dɔ da u ko bani adamaden n'i ye fɛn o fɛn kanu i bɛ se ka nɔ bɔ a la. An ka ko tɔ to patron ala bolo bɛɛ sɔn masa a bɛ kantan caman kari. Non, ça c'est vrai. Non, tiɲɛ yɛrɛ la n'i bɛ se a ka di. D'accord, i ka jeliya kɔnɔna na e yɛrɛ donna jeliya hukumu in kɔnɔna la ka dɔnkili da jeliya la o wagati jumɛn san jumɛn? Bon, en 2018. 2018 n tun bɛ jeliya kɛ mais i ye kumani dɔ fɔ i ko n ye son bɔli daminɛ ka musique bɔli daminɛ jeliya la ka morceau bɔ a la o kɛra en 2018 ne ka morceau fɔlɔ n m'a kɛ mɔgɔ si ye n y'a kɛ n jatigi de fasa ye. Jatigi? I jatigi jumɛn? N jatigi Emi Prod. Emi Prod? Emi Prod ale bɛ mun de kɛ? Emi Prod caméraman don a bɛ rappeur a bɛ filmage kɛ. A bɛ rappeur ka filmeliw kɛ a bɛ comédien ka filmeliw kɛ donc ale ye n jatigi dɔ ye parce que n diyara ye kojugu a ko Baba Ɲame a ka di n ye e de ka jeliya kuma kɛ n na
a bɛ don na kojugu jeli bɔ a ka di n ye e de ka jeliya kuma kɛ n na nka n'o de ka di e ye problème foyi t'a la Mahamadu n donna ye studio la n ye kantan kari n bɔra n y'a d'a ma o kɛra ne ka morceau fɔlɔ ye. I kantan kari kantan ye mun ye. kantan ye koba kɛ de ka to k'a fereke dɔrɔn ka to k'a gosi. donc o fana ye terme kura ye quoi. terme kura ye. problème t'a la Baba Ɲame Signor. alhamdulilayi. I ka au niveau là n bɛ se k'a fɔ n'i y'a sɔrɔ i bɛ se ka an bɛ temps dɔ d'i ma donc i b'i waga dɔɔni parce que an y'a jateminɛ an ka bi jamana in kɔnɔna la nafigiyaw cayalen don kojugu ɲɔgɔn juguyaw cayalen don kojugu ɲɔgɔn hasidiyaw cayalen don kojugu donc an bɛ fɛ i ka dɔɔni dɔrɔn fɔ an lajɛbagaw ye donc ka i yɛrɛ bɛ se a kɛcogo la ka kuma dɔɔni fɔ mun bɛ bɛɛ toucher quoi. Ya. donc a yi mini jama to ɲɔgɔn na. Ok, on continue. Alhamdulilayi rabbil alamina. A diyara n ye kojugu n kɔrɔ. Yani n ka kuma daminɛ. Ne ko bɛɛ sɔnna masa ja Ala bɛ se ko caman na i t'a dɔn fo dekun ka don i kan patron ka ɲi kojugu. Tiɲɛ don. Ne kan bɛ dan wɔɔrɔba de ma masa min bɛ bani adamadenw bila ka sunɔgɔ a yɛrɛ tɛ sunɔgɔ. Siga t'a la. Ala min bɛ jɔnw bila ka dingo mais patron Ala yɛrɛ ma sɔn dingoli ma. Ale de ye bani adamaden jinɛ fara wane kan k'a bɛɛ lajɛlen da Abdulayi den kanu kosɔn. Min sɔnna ka sanfara 7 da kala ka fi sama waati n'a ka kɛlɛmasaden Ala ye kulo b'i na. Ale Ala de y'a fɔ a ka Alikuranɛ kɔnɔ a ko bani adamaden cɛman fara musoman ka jinɛ ni wanaw i ti gɛrɛ ale Ala la f'i ka tɛmɛ Abdulayi den ka bulonda fɛ ba Aminata den ka bulonda kisi ni nɛɛma b'a ye Mahamadu walayi n'a ka di bani adamadenw ye a y'aw ban seli ma kɛ Mahamadu fɛ patron Ala b'i don arijinɛ kɔnɔ a sababu la n bɛ sɔli kɛ Mahamadu kan yasa Ala ka ɲinɛ n na. Amina sallallahu alaihi wasallam. N'o bɔra yen min bɔkolo fu faɲanfa baɲanfa ninnu ɲɛna ne ma kojugu parce que u sɔnna kan kunna ka tila ka n bila diɲɛ ye fɛn na ko n ka jaliya kɛ a diyara n ye kojugu n b'u barikada faya ye danbe ye barika bɛ sɔrɔ ba de fɛ min masaw barikada bɛɛ ko Baba Ɲame fitinin a sababu ye ne ba de ka n tɛ bila musolakaw la fo ka diɲɛ wuli u kɛlɛbaga ni alamani ne ba ka di n ye kojugu. Siga t'a la. N'o bɔra yen jatigi cɛman n'a musoman kanubaga cɛman n'a musoman ɲamɛdenni baba ka foli b'aw bɛɛ ye n ma ɲina parce que bani adamaden n'i ma ɲuman dɔn i ti Ala dɔn n'i ma ɲuman dɔn fo ka diɲɛ ban i ti Ala ye Ala ko bani adamaden ne ɲuman kɛra i y'a fɔ i n'ale bɛ kɛ teri ye o sababu kama n bi foli bila waraw la dan kelen ye cɛ kelen biɲɛ 100 a ti tuli kɛ mais n'a jɔra kumanikɛlaw cɛla u b'a dɔn ko kumakɛla nana Baba Ɲame tamba ni lagari Ala sɔnna k'a kɛ tamba ye ka tila ka kɛ lagari ye walayi bilayi kabilayi Sogomaro kɛra lagari ye don min na kɔ da Adama Ayise lagariw ma fasa Ala ye kiraw bila ka na étape sur étape a ko n bɛna kira laban min bila ka na n b'a k'aw ka lagari de ye se i b'a dɔn Mahamadu kana sɔn ka bila lagariw la ɲin bɛɛ ka kɔrɔ ni taka ye n'i y'a bila kolobaw cɛla a b'a kari Baba Ɲame lagari joueur mankan b'i ma kɛ n ka foli b'i ye tamba ɲana ne ma kojugu bi bi na idɔliya a kɛlen no fɛn wɛrɛ i b'a kalama a sɔnna n tugun'a la a ye n nani a ko n ma n'a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ taa yen a t'a sen ta ne kɔ a y'a fɔ a y'a kɛ n b'a barika da i bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan ko n ka kuma réseaux sociaux kan o yɔrɔ nin na janni an ka taga kosɛbɛ n bɛn'i lajɔ yɔrɔnin na i ko ko artiste caman tɛ a ka idole à plus forte raison a ka junior ta en considération effectivement i ka o kuma ye tiɲɛ mais e k'i ni Baba Ɲame ka lien c'est-à-dire que a bɛ mun représenter e ka carrière musicale kɔnɔna la parce que i ɲɛ b'a la i tɔgɔ ta ka d'a la et puis i bɛ k'a fo fɛnɛ tuguni yan nɔ donc n bɛ fɛ ka i n'ale cɛ la dɔɔnin dɔn a la a bɛ k'i dɛmɛ wa
ale de bɛ inspiration di ma wa a bɛ aw cɛ bɛ cogo di dɔɔni fɔ an ye o la janni an ka sɔrɔ ka taa fitiriwalew kama. kuma in diyara n ye kojugu. Baba Ɲame Baba Ɲame Junior fa kelen ba kelen sɔnma tɛ ka bɔ biɲɛ na a ɲana n ma a fɔ min na n bɛ ka ɲuman de dɔn a y'a caman de kɛ ne ye. Ne bɔra ka kuma nin dɔ fɔ sisan ni nkalon kuma don e yɛrɛ k'a fɔ ko nkalon dɔ kɛ bi na maaw n'u ka idole ni ɲɔgɔn cɛla a bɛ cogo di. Ouais, c'est vrai. Mais Tamba ko ne ma a ko Junior i tuguna na min ye ko diya n ye i bɛ se ka na dege parce que bani adamaden n'i tuguna ma la k'i ka idole y'a ye n'i ma se ka fɛn kɛ a bɛ ka min kɛ tɔgɔ tiɲɛ b'a la lagosi b'a la a ko Junior i bɛ se ka na dege a diyara n ye o kama n b'i ta n b'i tugu n yɛrɛ la n tɛ voyager i kɔ n tɛ taa kɔɲɔkɛyɔrɔ la i kɔ yɔrɔ yɔrɔ ni ne ɲaamɛdennin wololen don yen nɔ Junior wololen don yen nɔ. Siga t'a la. An bɛ taa ɲɔgɔn fɛ sumunkɛyɔrɔ an bɛ kobaw kɛ ɲɔgɔn fɛ hali ne bɛ n ka sɔn bɔ n bɛ taa fɛ yen n b'a fɔ Tamba ni Lagare dɔgɔnin a n bɛ fɛ ka kantan kari jamana kɔnɔ dɛ o dun tɛ kɛ ne kɛlɛ masa kumabaw t'i kɛrɛfɛ a b'a fɔ n dɔgɔ yɔrɔ jumɛn b'i jɛ n b'a fɔ a ɲɛna kɔsa in na n ye sɔn dɔ bɔ ko sirafɔlɔ ko a kɛlen don ka dugu minɛ dɔɔnin. Sirafɔlɔ ko a bɛ réseaux sociaux sanfɛ. Réseaux sociaux sanfɛ. D'accord. Baba Ɲame ɲana n ma a ye n dɛmɛ ni kuma diyara n da ye kuma donda n y'a fɔ so in na mais a nafa bɛ jɔn kan ne donc a ɲana ne ma. Tamba ni Lagare ne bɛ tugu a kɔ an bɛ taa jatigiw fɛ yen n tɛ kuma dɛ ni Ala cɛla la ne tɛ kuma i bɛ yɛlɛn pagew sanfɛ i b'a taper an ka vidéo bɛ an bɛ taa n tɛ kuma caman yɛrɛ fɔ yɛrɛ an bɛ tila a bɛ nafolo di a b'a fɔ n dɔgɔ taa so t'i da i n'a ka kan. Siga t'a la. Funɛ a bɛ balo jeli de ye fo ka diɲɛ ban ne ye jeli de ye Baba Ɲame ye funɛ de ye fo ni min ma k'a fa den ye mais funɛkɛ ɲana ne ma kojugu ne tuguna Baba Ɲame ko n y'a kanu de bani adamadenw bɛ kuma dɔ fɔ ko n'i tuguna maa kɔ n'i y'a kanu n'a ma kanu dɔ ye k'i ka fara ka bɔ a la Baba Ɲame ɲana ne ma. D'accord. Tamba ɲana n ma kosɛbɛ. Baba Ɲame k'i ka foli filɛ ni i ka Junior sababu la donc k'i ni ce i ni ce yɛrɛ. D'accord on continue ne ko e ka carrière artistique kɔnɔna la i ka jeliya kɔnɔna la e ka laɲini ye jumɛn de ye e ka objectif e ka kungilenna ye jumɛn de ye Baba Ɲame Junior. N kɔrɔ nin diyara n ye kojugu parce que bamananw ye kumanin dɔ fɔ ko maa n'i donna fɛn na n'i y'a kanu Ala b'i fara i kan i b'a nafa dun. Ne bɔra ka kuma dɔ f'i ɲɛna hali ni bɔ kɛra fila ye a ka di ne ye ni patron Ala y'an bɛɛ lajɛlen faga ka tila k'an segin ka na n'a ko jeli buwa i bɛ fɛ ka kɛ mun ye n b'a fɔ n bɛ fɛ ka kɛ jeli de ye a diyara n ye kojugu jeliya in yɛrɛ de ka di ne ni ye n y'a kanu de. Ne ka objectif ye de ka diɲɛ minɛ a la diɲɛ kan ko fɔ diɲɛ k'i kɔ k'an fa lafiya k'an ba lafiya k'u sago d'u ma parce que olu ɲɛna ne ma u sara tɛ n bolo mais min ka d'u ye n b'o de k'u ye jeliya in na a ka di n ye patron Ala k'o de nɔgɔya n ye k'an ko fɔ jamanabaw kan o ka di sa. Baba Ɲame i bɛ dɔ faga yan bi ne ko i ka voyage minnu kɛra tantôt i ye Kayi ni Kita ni Kangaba minnu fɔ tantôt mais olu ka fɔliw kɛcogoya ani an ka yan fɔliw kɛcogoya différence dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ yan. Bon bɛɛ n'i ka laada don bɛɛ n'i ka kow don mais n bɛ taa ninnu yɔrɔ ninnu na tuma min na n ma Kita kelen fɔ ne yɛrɛ taara sumuni la bon ne déplacé la ni n ka fɔlikɛminɛnw ye u ka jaribuw fɛ yen mais komi ne welela sumuna ne yɛrɛ taara n ta créer i y'a mɛn ne welela sumuna n bɛ jelimuso kelen fara n kan dɔrɔn an bɛ taa yɛrɛ min na an bɛ taa kantan an bɛ to ka taa kantan kari. D'accord problème t'a la donc o yɔrɔ faamuyara Baba Ɲame Junior i ka carrière kɔnɔna la e ye difficulté dɔw sɔrɔ a ye tɔɔrɔ dɔw sɔrɔ wa. Bon maa kɔni n'i donna ko la ninnu fila bɛɛ b'a la i bɛ ɲani i bɛ hɛrɛ sɔrɔ
parce que ala yɛrɛ ko mɔgɔ n'i ma fɛn fɛn sɛgɛn kɛ a t'o nafa d'i ma wɔsiji ka ɲi kojugu n'i sɛgɛnna fɛn o fɛn nɔfɛ baara foyi tɛ yen ko gɛlɛya t'a la baara foyi tɛ yen ko gɛlɛya t'a la ni gɛlɛya dɔw ye n ye nɔgɔya caman yɛrɛ fana sɔrɔ a kɔnɔ. mais i ye gɛlɛya dɔw i n'a fɔ gɛlɛya dɔw jumɛn i n'a fɔ jumɛn c'est à dire gɛlɛya jumɛn de yɛrɛ bɛ i ka carrière kɔnɔna la k'a ye i degun yɛrɛ k'i yɛrɛ bolo k'a tɛna ɲɛ bilen. bon n m'o gɛlɛyaba ye mais émission dɔw tun bɛ kɛ en fait comment dire Malisar. Malisar. an taara inscription kɛ Malisar la n ye cantine kɛ. donc tun bɛ fɛ ka taa ɲaamɛ baba yɛrɛ ladege o fana la mais olu ko ma bɔ a sira fɛ en plus dɔw wɛrɛ nana tuguni ko sanga fɔlɔ. mais olu ko ma bɔ a sira fɛ cogo di. bon problème ma bɔ an yɛrɛ la. a bɔra organiser bagaw de la. a bɔra olu yɛrɛ la parce que an ka groupe tun bɛ yen mais o y'an ka groupe éliminer ka bɔ a la. awɔ cogo di. parce que an minnu taara u ma bɛɛ bɔ a la 4 personnes de kun. u ye wolomali kɛ. u ye dɔw ta ka dɔw to. mais n tɛna n da don a bɛɛ la k'a bɛɛ walawala kuma bɛɛ mana fɔli kama. mais a ɲɛfɔ nin y'a ɲɛfɔ yɔrɔ ye. bon nin y'a ɲɛfɔ yɔrɔ min ça c'est vrai nin y'a ɲɛfɔ yɔrɔ ye. mais olu ko n tɛna na n da don olu la k'a walawala. d'accord n'i y'a faamu a bɛ diya n ye. d'accord n ko i ma ko sanga fɔlɔ fana tɛ an taara inscrit. donc inscription kɛlen kɔfɛ difficulté wɛrɛw nana ka na don a la. u y'an wele k'a fɔ an ɲɛna k'u bɛ tila k'an wele fo sisan. u m'an wele. a ye inscription ni fɛnw bɛɛ kɛ. inscription ni fɛnw bɛɛ kɛra. ka wari bɔ. ka wari bɔ. fo bi u ma wele. fo bi u m'an wele sanga fɔlɔ yɛrɛ ma kɛ bilen a kuma tɛ fɔ bilen. mais e bɛ mun conseil e bɛ mun de fɔ olu mɔgɔ ninnu ɲɛna. e bɛ mun fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que u ye denmisɛnninw wele k'u bɛ n'u dɛmɛ de. n'aw ko aw bɛna maaw dɛmɛ. aw y'u dɛmɛ. parce que bamananw bɛ to ka kuma dɔ fɔ ko n'i ye maa wele n'i ma fɛn d'a ma i bɛ fɛn dɔ fɔ a ɲɛna. ça c'est clair tiɲɛ. u ye kunnafoni bɔ sanga fɔlɔ bɛ yen. denmisɛnnin talentueux ye taa inscrit. a bɛ se ka kɛ yɛrɛ n bɛ ka émission fɔ mɔgɔ kulo bɛ na ne ni mun yɛrɛ taamara ɲɔgɔn fɛ ka taa inscrit fo sisan. wa wele. appel ma don an kun fosi. o t'a ɲɛnama ye. bon o kɔfɛ. n nana parce que n'i bɛ baara fɛn fɛn kɛ nafa b'a la. n nana n ka propre snapu bɔ n yɛrɛ ye n bɛ n sigi n bɛ to ka kumaw fɔ n b'a lajɛ jamana position ye min ye mɔgɔw yɛrɛ cɛla bɛ togoya min na n bɛ kuma o kan n b'a bila n ka pagew la. concernant ce niveau yɛrɛ i komi o tun bɛ question kɔnɔ ka ban e yɛrɛ bɛ ɲɛ bɛ jamana in na cogo di a taabolo bɛ cogo di ani e jeli baba ɲamɛ junior e yɛrɛ bolo jumɛn de kan ka kɛ. jamana in taabolo nin ye kuma ye dɛ. ah mais i ye jeli ye o. n ye jeli ye ça c'est vrai. jamana in taabolo tu sais i b'a kalama. a mɛnna kuma in fɔra tiɲɛ don a ti wuli. u ko mali a tɛ bin a bɛ donbololanba de a tɛ bin parce que minnu y'a dilan olu m'a tiɲɛ o a tɛ se ka tiɲɛ. ça c'est vrai. wagati dɔ yɛrɛ bɛ na ni yɛrɛ ye diɲɛ kow ye wagati dɔ bɛ na degun bɛ na maa kan degun bɛɛ bɛ tila ka tunu kow ye ala ta de mali in bɛ tila ka ɲa. ala k'o kɛ. a bɛ ɲa. i ka sira foyi tɛ mɔgɔ si la parce que ala yɛrɛ y'o fɔ kuma bɛɛ ko man ka ɲa ka taa a bɛɛ ɲaɲalen don a bɛɛ ɲaɲalen don o man ɲi fo kuma dɔ la konu dɔw ka na de donc n'olu konu dɔw nana patron ala de y'a kɛ a nɔgɔyabaga y'ale ala de ye an bɛ ala de deli a ka sijan ni kɛnɛya d'a ma mali bɛ suma don min na a ka suma bɛɛ lajɛlen ɲɛna. amina yarabi mais o yɔrɔ la n bɛ n dɛn ka i ɲininka yɔrɔ dɔ la parce que cɛ i nɛ cɛ a ka di dɛ ok mais est ce que muso b'i bolo wa. non muso tɛ n bolo. munna. pour muso tɛ n bolo kɔrɔ. mais hali dɔ tɛ dogo la madame dɔ tɛ kɛrɛfɛ. non madame tɛ kɛrɛfɛ. mais den fɛnɛ t'i bolo. non den tɛ n bolo. mais n bɛ se k'a fɔ den bɛ n bolo fɛnɛ parce que n kɔrɔdenw bɛ yen. i yɛrɛ ta de ko don. non n yɛrɛ ta tɛ yen fɔlɔ patron ala m'o latigɛ mais ni ye muso furu diɲɛ don o don. donc i b'i jɔ fo furu ka kɛ fɔlɔ quoi. mashallah. d'accord baasi tɛ d'accord sisan nɔ n bɛna
ini fanun to tuguni aga do ni masala tuguni mais woro la me fe ga do ni fo munu be uga manu uter muso ga manu kanu aw ani munu be yere ga to pap donc sur ce jani ngata ya fe me sega me folidi awma amunu me ga awna je ni émission kan émission est titrée talent caché ebe ko talent ne bila kipse ko dola ko niveau de bila bara dola donc i wole lo anga plateau kan donc ipse ga wole like ni numéro là c'est très facile amenon ta chap 00223 51 78 09 09 numéro fameux ipse ga wole like 00223 77 69 58 16 kaula donea kaula famia kobi ani artiste jeune talentueux de Benyon fait nama wele ko Babanyame Junior la 100 kono dimitere nye diminero Babanyame amna tawuli 500 ko bugotiki munu me wali chokanu utirimuso ga chokanu donc Babanyame c'est bibolo. Salamu alaikum tuguni tanga ulula walaikum salam ko ni toro doni ne ay toro de wal chekanu no depuis nana yoko de ko to kantan karol la ko ga dabla voilà depuis mbi seki midun kuma kono ali bi person massa de fou parce que massa wuli bali don quoi sigatala ale ta ka joni neke sigatala neke ale di da te seki negon teno idando na e fen fe blay bokola ya saya te si manima ke patron ala bi se ko chamana person massa nkoro ibora ka kuma do de fo ko tere muso munu mo ka chew kanu ne duguli ko ide ni do me kere ni me ke sun ani clé mais masaka fam tere muso be nyayima ibaka fini singa ibaka samara singa wala baka meshi singa penalty wari be dima e masaka saraka fo ye fo ka che kanu mummi bilala fadento kanake ma teri de ye wallahi ni teri nyani ma teri nyuma kele bagani ala te diala sikatala teri nyuma mi nyani ma ne kila ka che kanu kana so angi soro retour la resuno patron ala abna mi amai ala ko bani adama den fen nyani ma ni blala contour la be busan dama bi tchan nga be tuki goshi bi abe tuki lamara Babanyame Junior il clip ou quoi non ma clip ke fana na mi clip la avec clip là san wakati la mi clip la mais ama ban follow non ama ban follow d'accord ama ban follow mais son ma bo follow amena son bo directement ka ben clip de ke ale son te bo adama son mi bo do clip be ke directement ka bla mais hier il a carrière kon la son jolle ke bonye son min ke abita fo woro la son woro studio différent na ou différent. D'accord, le problème t'as là. Mais il y a son follow titri au Jumene. Oui, dati façade, emi façade do. Emi façade. On flanando. Flanan fana façade, o jatigi façade. Boljoy. O levani, ale nyana ne ma kojugu, Modibo Tarawele. Ne ka ba chaman tigi do, abi to kan na wuli ka bo sunoko la kan goshi. Kila wuli ki kan na wuli kan goshi. Na ko baba. Faut mi to ka yele. Parce que na folo kadi na ba timadi. Donc goshina yedi. D'accord. Baba ibe rom na ego sisano kadam nega carrière damne la kana sisama et ere évolution du me jatemine iga carrière là. Bon, ni évolution jatemine. Parce que patron ala ko aramaden yɛrɛ kan ka dɔn n'i donna ko la n'i ye ko daminɛ san 1 san 2 3 n'i tɛ ka nafa y'a la segin ko i da kan tɛ nka ala barika la n donna ko in na jatigiw kɛlen don ka n ta n'u tɛgɛ filɛ ka n da o ko la u ye n finitigiya u ye n samaratigiya u ye n nafolotigiya u ye n fɛrɛ bɔ parce que ngaraw bi to ko kuma nin do fu fa yɛrɛ ya kuma fo ina ko den ni ɲamakala den bangera
i bangebagaw bɛ woronin dɔ ta u b'a da i kɛrɛfɛ woronin tɔgɔ man di n tɛ fɛ k'a tɔgɔ fɔ a tɔgɔ ko dimi woro ne dimi donna ɲamakaladen na dɔrɔn hɔrɔnden ɲɛnama de bɛ se k'a sama ka b'i la o kuma tɛ nkalon kuma ye tɛnamara kuma ye faden tɔɔrɔ fariɲɛni jugu busantigiw de bɛ yen baba ɲumanna gɔnyatigiw de bɛ n bolo n'o wele dɔrɔn o bɛ gosili kɛ. D'accord. Problème t'a la o yɔrɔ faamuyara. Baba sisan nɔ i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ u t'u mansaw bonya denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ u b'u mansaw dɔgɔya u t'u ta en considération n'u mansaw ko k'u kana mun kɛ u b'o kɛ est-ce que o yɔrɔ la i bɛ se ka fɛn dɔ d'u ma i bɛ se ka conseil dɔ d'u ma o yɔrɔnin na. n bɛ se ka conseil di. parce que ala ye bani adamaden fɛn fɛn dan ni kuma dɔ fɔra a y'a hakilina k'i la k'i ka maa wɛrɛ kala a la bani adamadenw bɛ ɲɔgɔn bilasira. siga t'a la. jɔnni i tɛ kɛ foyi ye jɔnni kɔ. tiɲɛ min y'i hunna maa ko tɛ se ka goya i ba ye fo ka diɲɛ wuli. siga t'a la. ko ne ko ka go n ba ye den o den y'a fɔ fara ka bɔ a la tagaɲɛ t'a kɔnɔ e ko ka go i ba ye n'a sɛbɛ b'i fagali ma debi kɔnɔbara la a b'i ta tiɲɛ o. siga t'a la. mais munna a y'i hunna ala bi wolomuso dɔw bila ka na diɲɛnatigɛ la a ti den nɔgɔyaw ye hali bi sisan wolomuso dɔw bɛ kasi la woloden nɔfɛ n'o woloden nana k'o ka tila ka mansa sɔsɔ a y'a da k'a kantigɛ a bɛnnen tɛ. siga t'a la tiɲɛ don. fa ni ba dubabu ala ko kana wari di fa ma kana sanu d'a ma a barika n'a dubabu ɲini u t'a sara bɔ maa t'i bangebaga nafa dɔn wallahi fo ko ka bilen k'a sigi da la u b'a fɔ ko jugu ne teri ye ne jugu ye karisa ye ne jugu ye karisa ye ne jugu ye namara kuma tɛ a ɲɔgɔn namara kuma tɛ a ɲɔgɔn molibaliya kan tɛ jugu tɛ bani adamaden na bani adamaden jugu y'i woloba de ye n'i y'a kɛ k'a tiɲɛ wallahi n'i ba y'a kɛ k'a tiɲɛ ɲɔgɔnnaw b'i tereke mais n'i ba sɔnna dɔrɔn i bɛ to ka fadenw tigɛ fara mɔɲɔn kɔ a bɛ bɛn. ok a y'aw mansaw bonya bɛɛ lajɛlen ka k'i mansa fɛ ne tamani ne ba ka di n ye kojugu n fa ka di n ye parce que ne ko fɛn fɛn ka di n ye u y'a bɛɛ kɛ ne ye donc ne tɛ bila n ba la n tɛ bila n fa la maa mansa walahi i tɛ se ka sara sɔrɔ barika ɲini a ɲɔgɔn tɛ yen samara ɲuman bɛ taa sugu la a bɛ taa feere sugu la n bɛ taama n bɛ taa san n'a ka di n ye min n'a don e b'a fɔ k'a cɛ ka ɲi a kɔrɔtɔ de bɛ tiɲɛ. siga t'a la. mobili ɲuman bɛ sugu la ni n bɔtɔ san n'i ye nafolo caman di yan n bɛ taa san o taa n'a ye so maaw b'a fɔ baba ye mobili ɲɛnama san a kɔrɔtɔ a bɛ tiɲɛ mais n'i ye barika ɲini barika ma kɔrɔtɔ la tɛ tiɲɛ fo ka diɲɛ wuli. a ye barikaw ɲini a tɛ bin maaw tɛ ka bila ɲɔgɔn ye dɔ wɛrɛ la dɛ barika de don. D'accord. À propos, wagati dɔ tɛmɛna sisan nɔ ala ma mɛn kosɛbɛ apparemment réseaux sociaux sanfɛ an jateminɛ i ye concert dɔ kɛ concert in a kɛra cogo di a bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye a ko in kɛcogo la. I ka nin ɲininkali in diyara n ye an ye concert kɛ kanubagaw ye n dɛmɛ jatigiw ye n dɛmɛ dɛmɛ bɔra fan caman ka na depuis ne y'a fɔ ko n ka concert bɛ yen n ye coup de fil ci jatigi fɛn fɛn ma a bɛɛ ye n dɛmɛ n ka foli b'u bɛɛ ye mais n'i ye weleli kɛ ni maa ma na bamananw ko k'i b'i yɛrɛ de ye. siga t'a la siga t'a la. kuma tɛ ne da ne ye weleli kɛ maaw nana ne ka concert ne bɛ se tuma min na 23h ne ka 200 tigi banna 100 tigi banna. 23h 23h yanni ne ka se tigi tɔ tora 5000 tigi de ye depuis 23h ne ka yɔrɔ fara n ye barika da patron ala de ye n k'a ni ce parce que maa bɛ don ko dɔ la i t'a dɔn k'a bɛ kɛ koba ye f'i k'i choix a la e k'i choix kan man ɲi choix kan dɔrɔn i b'a dɔn ko i bɛna dugu wuli ko kɛ sisan donc alhamdulilah n bɛ segin n bɛ n jatigiw fo parce que concert in na n ye wele bila Layi Bɔbɔ den ma n'o ye Asan Sira ye a ye n jaabi ne ye fini min don concert la ale de y'i jɔ n'a ye n ye samara min don Vanusola de y'i jɔ n'a ye
concert la nya wele kana nya fasada e ba chama chama ta réseaux sociaux la ben ya sun chudi donc ya tremblé me barka da nga parrain nya wele nan jabi ayen deme nya fasada nga concert do en son chama na alhamdulillah afara un sago sorola. Dieu merci. Concert Risla à la Barkala. D'accord. Si ça nous amène à ces émissions de Roma, il se ka folie du meneti en la diamarauma ani igafanu ani ibisegi numéro 10 numéro marobe et repabanya mais junior là ibisega là sur numéro na très facilement ka sur protocole chama douala numéro marobe la extérieur fenela donc ibisegi wele iga indicatif faraka donc obila soro très facilement au cas numéro mobile extérieur fenela et puis numéro 10 sera folie ni atoke pour l'info c'est sur la Nouvelle Express a jara en kojugu me folie di awira foloma yoro jamaw ko baba ye kumani kelayi ça c'est vrai donc ko baba nyame be tika woro abi to ko machi ça c'est vrai aw de ba filmer ka fili dien nyefe dien mabaye no folie be la Nouvelle Express. Merci beaucoup merci ti akwa barala ala ka shija bani kenya ba dawma amin 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 jugu te se ki bali ka samara nyuman dona me o ka sore ka kenya ala ka kenya no ka wi amin 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 jugu te se ki ban kiti ka base nyuman do te se ki bali ala mais aka sore ka kendeli la ka kenya sabati amin amin shija bani kenya ba la ka kalfola inshallah ko baratanye amin amin ali bi abi fen ni patron ala fe ala ka bela jele noya amin patron ala jatigi cɛmana musoman da sera min ma da ma se min ma ɲaamɛ deni baba fitinin ka foli b'a bɛɛ lajɛlen kanu ma ka bɛɛ lajɛlen ni ce aw ni bara. Ayiwa k'aw ladɔnniya k'aw la faamuya ko nin ye émission in nin y'a kuncɛtɔ la ye donc ani artiste Baba Ɲamɛ Junior an n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn bolo bi sur la Nouvelle Express dans l'émission Talent Caché donc an b'a fɔ aw ma aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan Bamakɔ ani a fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ aw ma k'a kan bɛn samedi wɛrɛ l'émission se passe chaque samedi sur la Nouvelle Express donc an b'a fɔ aw ma ko samedi wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn ta inchallah ciao ciao bye bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup.